हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है टॉप स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कलर्स के साथ शेप्स नेम। क्या सीखने वाले हैं बच्चों? कलर्स के साथ डिफरेंट शेप्स नेम। चलिए बच्चों, कलर्स के नाम जान लेते हैं पहले। पिंक कलर, येलो कलर, पर्पल कलर, ऑरेंज कलर एंड लाइट ग्रीन कलर। चलिए बच्चों, शेप्स ड्रॉ करते हैं। पिंक कलर, ये है बच्चों हार्ट। क्या है बच्चों ये? हार्ट। ऑरेंज कलर, ये है बच्चों सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। ये है बच्चों ग्रीन कलर। ये है स्टार। क्या है बच्चों ये? स्टार। क्या है बच्चों ये? स्टार। पर्पल कलर, ये है बच्चों पेंटागन। क्या है बच्चों ये? पेंटागन। क्या है बच्चों ये? पेंटागन। पिंक कलर, ये है हार्ट। क्या है बच्चों ये? हार्ट। वाह, पिंक हार्ट। ऑरेंज कलर, ये है बच्चों सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। क्या है बच्चों ये? सर्कल। ग्रीन कलर, ये है स्टार। क्या है बच्चों ये? स्टार। ग्रीन स्टार। पर्पल कलर, ये है पेंटागन। क्या है बच्चों ये? पेंटागन। क्या है बच्चों ये? पेंटागन। रिपीट अगेन। Heart, pink heart, circle, orange circle, star, green star, and purple pentagon. Pentagon. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.